نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین الحمدللہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے اور بالخصوص اس بات کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس چینل یعنی کہ باغ مومن کے ذریعے قرآن پاک کی چند گفتگو اس کے ذکر کے ساتھ غور اور فکر کا موقع دیا ہے۔ محترم میرے عزیز دوستو، توجہ اس بات کا ہے کہ غور اور فکر میرا جو ہے کہ بالخصوص ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد صرف آپ کے لیے نہیں، حقیقتاً یہ میرے لیے ہے۔ یہ مقصد حقیقتاً مجھ سے ہی شروع ہوا اور الحمدللہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تک میں اس بات کو پہنچا رہا ہوں کہ غور اور فکر ہونا لازمی ہے۔ قرآن بے شک اللہ کی رحمت ہے، قرآن بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے کہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو ہمیں راہ دکھاتا ہے، ہمارے ذہن کو کھولتا ہے، ہمیں روشنی دکھاتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے جو ہے کہ مبارک برکتیں ہیں۔ مگر مین جو مقصد جو ہے جس پر ہم لوگوں نے غور کرنا ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ حضرت غور یہ کرنا ہے نا کہ ہم نے جو ہے کہ اس پہ غور اور فکر کرنا ہے۔ اول تو یہ کہ اللہ نے یہ کلام کیوں عطا فرمایا، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اپنا یہ کلام عطا فرمایا تو اللہ کے اس کلام میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کیا ہم کو ڈیوٹی دے رہا ہے، کیا رسپانسبلٹی دے رہا ہے، اور کیا ہم کو وہ بتانا چاہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم اس بات پر توجہ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو بے شک ہم بالکل ویسے ہیں جیسے کہ ایک نابینا کے ہاتھ میں چھڑی تھما دی گئی اور اس نے کہہ دیا گیا کہ چلو تم اس چھڑی کے سہارے چلتے جاؤ، تو نابینا اس چھڑی کے سہارے چل رہا ہے۔ صحیح بات ہے، وہ چھڑی اس کے لیے اس کے راستے میں مدد کی ایک ذریعہ ہے، لیکن ایک آنکھ والا جو ہے، جب ایک آنکھ والے کو کوئی ذریعہ دیا جاتا ہے کہ تم اس ذریعے کے سہارے تم اپنی زندگی گزارو، تو بے شک وہ ذریعہ اگر دیا گیا ہے ہمارے کام کے لیے، بے شک ہم کو اس سے فائدہ پہنچے گا، بے شک ہم کو اس سے فائدہ لینا ہے۔ لیکن غور یہ کرنا ہے کہ آنکھیں ہمارے پاس بھی ہے، اللہ نے ہمیں سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے اگر قرآن پاک دے دیا کہ بے شک اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور اسی پر چلو، تو الحمدللہ یہ بات حق ہے کہ ہم کو اسی پر چلنا ہے، لیکن یہ بھی بات فرض ہے کہ ہم کو اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اور سمجھ کر کے جب ہم اس پر عمل کریں گے، جب ہم چلیں گے تو وہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ہمارے اس چینل میں، اس مقصد میں یہی مین موضوع ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو گفتگو کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور ہر کسی کو جو ہے کہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے نظریے سے، اپنے اپنے طریقے سے ایک لمحہ، ایک وقت نکالنا چاہیے کہ ہم جس اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بے شک اس میں ثواب ہے، بے شک اس میں نیکیاں ہیں، بے شک وہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، تو ہم اس کو سمجھتے بھی چلے، اس پر غور و فکر بھی کرتے چلے، اور جو ہے کہ لوگوں تک بھی اس کو پہنچاتے چلے۔ بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم آتے ہیں اپنے مقصد پر، یعنی کہ الحمدللہ ہم لوگ سورہ نحل پر پہنچ چکے ہیں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر تقریباً 77 تک ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں غور و فکر کیا۔ اب انشاءاللہ 77 سے ہی شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں آگے کہاں تک جاتے ہیں۔ میرے معزز دوستوں، مجھے ایک آپ سے بہت ہی کہہ لیا جائے کہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عزیز
माना कि आपकी नज़र में मेरी कोई खूबी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, या माना कि आपके दिल में मेरे लिए जज्बात या मोहब्बत नहीं है, दीगर ये बात माने भी नहीं रखती। मगर जो मकसद को लेकर हम यहाँ हाजिर हैं, अगर आपको उस मकसद में, अगर अल्लाह के उस कलाम यानी कि कुरान में और अल्लाह के उस दिए हुए कुरान और उस कुरान को मानने वाले इस्लाम से मोहब्बत है, तो मेरे दोस्तों ये जो हम लोग शुरू किए हैं सिलसिला, इसको आप लाइक करें। आपका पसंद करना और आपका सब्सक्राइब करना और आपका लोगों तक शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना बेशक ये मेरे लिए हौसला अफजाई होगा, और मेरे लिए हौसला अफजाई से कहीं ज़्यादा इसका जो है कि नेकियां हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसके बदले में आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह नहल आयत नंबर 77। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमानों और ज़मीन का गैब सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम है बेशक, और क़यामत का अमर तो ऐसा ही है जैसे आँख का छपकना, बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बेशक बेशक और बेशक मेरे मुअज़्ज़िज़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस सूरे में अपनी तमाम नियामतों को, अपनी तमाम उन चीज़ों को बताया जो इस बात को साबित करती हैं कि वाहिद खुदा यानी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही है और कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें तमाम बातों को बताते हुए ये भी कहा कि देखो ये तमाम नेमतें देने वाला मैं हूं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ मिसाल भी बयान किया जिसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पे कहता है कि देखो आसमान और जमीन की तमाम जो गैब बातें हैं, आसमान यानी कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट, जमीन यानी कि हम जिस पर खड़े हैं, जो हमारी नजर में ये सबसे लोएस्ट बॉटम है ना, वो जमीन। अब इनके दरमियान की तमाम वो जाहिरी और बातिनी हर बात को जानने वाला बेशक और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। ये तो हक है। खुदा वाहिद अल्लाह, वो अल्लाह जिसके हुक्म पर पूरी कायनात है, वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात को अपने हुक्म से रच दिया, वो अल्लाह जो पूरी कायनात पर जिसका हुक्म चलता है, वो अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है और इस पूरी कायनात के हर एक शय जो है कि अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करता है, चाहे वो खुशदिली से, चाहे वो मजबूरी, चाहे किसी भी आलम में। यानी कि रब एक, खुदा एक, अल्लाह एक, हमको रचने वाला, बनाने वाला, क्रिएट करने वाला एक, और हमको हर एक चीज अता फरमाने वाला एक, हर एक चीज देने वाला एक। और वही अल्लाह कहता है कि तुम वापस मेरे पास वापस आओगे और तुमको अपने तमाम अमल का हिसाब देना है, मैं तुमसे सवाल करूंगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हर हाल में हमको अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरते रहना है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ही इबादत करना है, और हर चीज जो है कि हमने मांगना है तो अल्लाह से मांगना है। अब यहां पर जो बात हाजिर हो रही है, जो बात हमारे सामने आ रही है, ये उन कुफ्फारों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जवाब दे रहे हैं कि जो तुम कहते हो कि क़यामत नहीं आएगी और तुम क़यामत को लेकर के भुलाए बैठे हो, झुटलाए बैठे हो, और जो कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता, जो कि तुम एक महज जो है कि एक बूंद से जो है कि तुम डेवलप हुए हो, तुम माँ के पेट में और माँ के पेट से तुम जब पैदा हुए तो तुम्हें कुछ भी ना मालूम था, और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुमको बड़ा किया, और जब तुम बड़े हो गए तो तुम बहस करना शुरू कर दिए, और तो है कि तुम अपने अकल पर और अपने आप पर इतना गुरूर तुमको हो गया कि तुम किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं हो, बल्कि तुम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नेक बंदों और मोमिन के खिलाफ जाते हो और उनके खिलाफ तुम
तमाम तरीके की साजिशें करते हो और उनको तुम बुरी तरीके से तुम उनको देख के उनके लिए अल्फाज निकालते हो और उनके खिलाफ जा करके उनको जो है कि तुम जलील करने की पूरी तरह की कोशिश करते हो और उनसे तुम दुनिया भर के ऐसे ऐसे सवालात करते हो कि तुम उनको जैसे कि तुम उनको अपने सवालात में घेर लोगे और उनको जो है कि तुम कमजोर कर दोगे। अब जैसा कि कुफार कुरैश कहते थे कि कहाँ है क़यामत, लाओ दिखाओ, बताओ कहाँ है क़यामत, ला के दिखाओ, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत जो है कि अनाप शनाप तरीके से सवाल जवाब करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि आसमान और ज़मीन का हर गैब चीज़, हर जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह को मालूम है, क़यामत कब आनी है ये भी अल्लाह को मालूम है। और इन दोनों चीज़ के दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें तुम नहीं देख सकते, जो भी चीज़ तुम्हारे नज़र में नहीं है, जो भी तुम्हारे इल्म में नहीं है, जो भी तुम्हारे शऊर में नहीं है, अल्लाह हर एक चीज़ को देख रहा है, जान रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि तुमसे पहले के भी हालात को अल्लाह जान रहा है और इस वक्त जिस वक्त तुम हो उस वक्त के भी तमाम हालात को जान रहा है और तुम्हारे बाद के तमाम हालात को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जान रहा है। तो हर एक चीज को वो जानता है, हर एक चीज को वो जानता है। आज से 1000 साल पहले जो हालात थी अल्लाह उसे भी जानता है, उसका भी अल्लाह ने जिक्र किया। जिस वक्त ये आयत उतर रही है उस वक्त की तमाम हालात को भी अल्लाह जान रहा है, वो भी बता रहा है। और आने वाले कल की यानी कि तमाम क़यामत तक की वो तमाम वाक़यात और तमाम चीज़ों को भी अल्लाह जान रहा है। वो भी जो है कि कहीं कहीं पर अल्लाह जिक्र कर दिया है, अल्लाह जिक्र कर दिया है, क़यामत की निशानियां बता दिया है कि ऐसे देखो ऐसे ऐसे होगा। हम सब जानते हैं, जो भी अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बताया वो हम जानते हैं। हाँ, हमारे पास इल्म कम है, हम पढ़े कम हैं, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तमाम बातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किताब यानी कि उस वक्त की आसमानी किताब तौरात, ज़बूर, इंजील, ज़बूर तो ख़त्म कर दी गई, बहरहाल उन तमाम किताबों में हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पूरी बातों का खबर दे दिया गया था, अल्लाह ने बता दिया था। और यहूदी तो यकीन भी करते थे, वही इसी यकीन के बिनाम पे तो वो जो है कि मदीना में आके बसे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अल्लाह का आखिरी नबी, अल्लाह का आखिरी रसूल हिजरत करके मदीने में आएगा, तो वो मदीने में आके सेटल हुए थे। तो बहरहाल कहने का माने ये कि उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के बारे में बता दिया कि क़यामत आएगी। हाँ, पर्टिकुलर दिन और तारीख तो नहीं बता रहा है, क्योंकि दिन और तारीख बता भी देगा तो क्या होगा कि वो कुफार जो ऑलरेडी बहके हुए हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो जो है कि और समझेंगे हाँ अभी तो फलां तारीख को होंगी ना, वो तारीख अभी आई नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि अगर अल्लाह ने बता दिया कि देखो तुम बूढ़े होंगे, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे सामने बहुत नजदीक की चीज है कि आज हम जिस हालात में हम बैठे हैं, आज के 10 साल बाद हमारी हालात ऐसे नहीं होंगी, उसके 20 साल के बाद हम और जो है कि झुक जाएंगे अगर हयात रही तो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी सूरह में ये भी बता दिया कि देखो वो जो उम्र, जिस उम्र को तुम ऐसी हालत हो जाती है कि तुम जो है कि तुम्हारा अकल जो है कि तुम्हारा काम नहीं करता, न तुम्हारी जबान कायदे से काम करेगी, न तुम्हारा जो है कि हाथ पैर काम करेगा, अल्लाह ने बता दिया। तो वो जब हम उस अपने अंदर के बदलाव के बारे में जब हम जान चुके, उसके बावजूद भी हमको खौफ नहीं होता, तो अगर ये बता दिया जाए कि आज 500 साल बाद क़यामत आएगी, तब तो और इंसान बेखबर बेखौफ हो जाएगा। तो ये तो राज है, ये अल्लाह ताला की तरफ से राज है और अल्लाह ही इसको जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो कुफार जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का, ठीक है ना, तो अल्लाह तो कह दिया है कि क्या उन्हें खबर है कि क़यामत कब आएगी, क्या वो बता सकते? लेकिन अल्लाह वाहिद है, कहता है कि हमें खबर है कब आएगी। अल्लाह वाहिद है जो कहता है कि आसमान और जमीन की तमाम चीजें, चाहे वो जरा सा जर्रा बराबर भी क्यों ना कोई चीज हो, अल्लाह को खबर है, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है, जिस बारे में हम नहीं जानते। अल्लाह को पता है कि आज क्या है और कल को क्या होगा, अल्लाह को पता है कि कल के बाद क्या होगा, ये भी पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात को बिल्कुल कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ, बुलंदी के साथ, बावाज़ बुलंद अपने कलाम में कह रहा है कि आसमान और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है, यानी कि इसके अलावा किसी को नहीं। और क़यामत का अमर तो ऐसा ही है जैसे आग का छपकना। जब क़यामत आ जाएंगी
तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये कि फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे अल्लाह ने कह दिया कि क़यामत के आने से पहले सूरज जो आज हम देखते हैं कि मशरिक से निकलता है और मगरिब को डूबता है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, वो रास्ता बदल देगा अल्लाह के हुक्म से। यानी कि मगरिब से निकलेगा और मशरिक में डूबेगा, पश्चिम से निकलेगा और पूरब में डूबेगा। और इसकी वजह भी अल्लाह ने बता दी। नमरूद जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहे थे कि मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबाता है, तुम अगर खुद को खुदा मानते हो तो तुम पश्चिम से निकाल दो, तब मान ले। तो वो तो ना निकाल सका, लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है, वो तो रब है पूरे कायनात का, और वो अपने वादे का सच्चा है। क़यामत से पहले वो दिखा देगा कि अल्लाह वो है जो सूरज को पश्चिम से भी निकाल सकता है, और वो कर दिखाएगा। हाँ, ये बात है कि अल्लाह का जब कोई मौजज़ा आता है तो फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। यानी कि जब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा तो फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हमें बता दिया गया है कि याजूज माजूज आएंगे, हमें बता दिया गया है कि दज्जाल आएगा, और दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा, इतना सख्त होगा कि वो जो है कि हर एक को ऐसा अपने जाल में, ऐसा अपने साजिश में फंसाएगा, और ऐसा वो दिखाएगा कि वो खुद को कहे कि मैं रब हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मेरे अंदर देखो पूरी ताकत है, देखो मैं जो है कि मुर्दा को जिंदा कर सकता हूं, देखो जिंदा को मार सकता हूं, देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं देखो वैसे कर, और वो जो है कि करके दिखाएगा। आज अगर हम आज की टेक्नोलॉजी को देखें, आज के हालात को अगर हम गौर करें, तो ऐसी चीजें हो रही हैं जो आज से शायद 1000 साल पहले लोग सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज हो रही। तो जब ये टेक्नोलॉजी और डेवलप करेंगी, अब तो देखिए एआई का भी जमाना आ गया, जब ये और आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा? कुछ मुश्किल नहीं होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा एक ऐसा फितनागेज शख्स के कुछ भी तरीके का करके दिखाने में जो कि लोगों के ईमान को भटका देगा, लोगों के यकीन को भटका देगा, और लोग उसको अपना खुदा मानने को तैयार हो जाएंगे और मान बैठेंगे। सिर्फ वही मोमिन होगा जो उसको खुदा ना माने। तो ये भी बता दिया गया। अब ये भी बता दिया गया कि वो जो है दज्जाल, उसका खात्मा जो है कौन करेगा? अब बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी बता दिया गया जनाब। अब कुछ के नज़र में तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कि उनको जो है कि ख़त्म कर दिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि हमने उनको उठा लिया, हमने उनको उठा लिया। उठा लिया यानी कि अभी उनको मौत नहीं हुई। अब वही कुरान पर वादा है, कुरान का वादा है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी मौत का मजा उन्होंने नहीं चखा है, अभी उनकी मौत नहीं हुई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वापस जमीन पे उतारेगा। अच्छा, कैसे उतारेगा, कहां उतारेगा, इन सब का भी जिक्र है। और यह भी बता दिया गया कि उस जो है कि दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है कि उसका कत्ल करेंगे, और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहेंगे, फिर उनको मौत होगी। तो ये चीजें बयान कर दी गई। जैसे तौरात में हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की आमद के बारे में बता दिया गया था, वैसे ही हमें तमाम इन चीज़ों के बारे में बता दिया गया, हमको यकीन करना। और जब सामने ये आएगा, जब सामने ये आएगा तो हमको यकीन हो जाएगा, लेकिन शायद हमारे पास तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। बहरहाल तो अल्लाह कहता है कि और क़यामत का अमल तो ऐसा ही है जैसे आग का छपकना। अभी हम यहाँ पे खैर से बैठे हैं, मौत क़यामत का सूर अगर फूंक दिया जाएगा तो बस शुरू हो गया क़यामत। और अल्लाह कहता है कि इससे भी ज्यादा करीब। मिसाल के तौर पर अगर हम गौर करें, अभी अभी चंद रोज पहले दिल्ली का एक वाकया हुआ कि चंद बच्चे कोचिंग क्लास में पढ़ रहे नौजवान, अभी उन्हें कुछ खबर भी नहीं थी कि उनके साथ अगले पल क्या होना है।
मुमकिन है कि हंस रहे होंगे, बोल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और क्या हुआ? मालूम हुआ कि उस बिल्डिंग में आग लग गई, और आग भी इतनी खतरनाक, इतनी भयानक कि उसमें कई बच्चे जो हैं कि जल गए। अल्लाह रहम फरमाए। तो माने कहने का सेंस ये है कि ऐसे वाकयात हमारे इर्द गिर्द बहुत होते हैं, हो रहे हैं। बंदा घर से निकलता है, पता चलता है रास्ते में कुछ हो, पता चलता है कि फलां जगह जो है कि इतना भयानक भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलां जगह ऐसे हुआ, फलां जगह वैसे हुआ। यानी कि इंसान सोचता भी नहीं है कि ऐसा आज हो जाएगा, हो जाता है। तो ये तो एक अल्लाह ताला इशारा करता है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इशारा करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर अपने कलाम में कह रहा है कि क़यामत का अमल तो ऐसा है जैसे कि आंख का छपकना, बल्कि उससे भी ज्यादा करीब। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा निशानी भी दिखा रहा है, यानी कि थ्योरी भी बता रहा है, प्रैक्टिकल भी बता रहा है। अब फिर ना तुम समझो, अल्लाह माफ करिए, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और क़यामत का मतलब ऐसा ही है जैसे आंख का छपकना, बल्कि उससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। यानी कि ये बात बता के अल्लाह कहता है कि देखो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह की कुदरत हर एक चीज पर है, अल्लाह का हुक्म हर एक चीज पर है। अल्लाह जब चाह जाए तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह जब चाह जाए तो कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। इस बात को समझो, गौर करो, और यही गौर और फिक्र की बात है। आगे अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओ के बेटों से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुजारी करो। मेरे अजीज, मेरा अल्लाह कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना मेहरबान है। देखो मेरा अल्लाह किस तरीके से, जैसे कह लिया जाए कि एक बहुत मासूम माँ कैसे अपने बच्चे को समझा रही है, मना रही है, कभी बिगड़ रही है, कभी उसको चिचकार रही है, कभी बुला रही है, कभी पुकार रही है, कभी उसको तरह तरह से उसको समझा रही है। देखो मेरा अल्लाह कैसे कहता है, अल्लाह कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ऐ लोगों, ऐ बहस करने वाले लोगों, ऐ इतराने वाले लोगों, ऐ अल्लाह के रसूल के मजाक उड़ाने वाले लोगों, ऐ अल्लाह के खिलाफ जाने वाले लोगों, तुम जब पैदा हुए थे ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कान दिया सुनने के लिए। अभी बात को पूरा मुकम्मल सुनिएगा। अल्लाह ने आंखें दिया देखने के लिए, अल्लाह ने दिल दिया महसूस करने के लिए। और दिल का माने अकल से है और अकल का माने दिल से है, यानी कि अकल एक बार तो फिर सकता है, लेकिन दिल जो है हक को जानता है, पहचानता है, समझता है। जो कान में हक बात बताई जाती है वो कान सुनता है। आंखें जो हक चीजें हैं, जो हक है उसे देखता है, महसूस करता है, समझता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि देखो जब तुम माओ के पेट से निकले थे तुम तो कुछ भी ना जानते थे, फिर जो है कि तुमको हमने आंखें दिया, कान दिया, दिल दिया। आंख से यानी कि देखो हक क्या है, कान से यानी कि सुनो हक क्या है, दिल से यानी कि तुम अकल से महसूस करो कि सच और हक क्या है। और उसके बाद जब उन तीनों चीजों से गौर करोगे, देखिए फिर बात आती है गौर और फिक्र की। जब तुम गौर करोगे, जब तुम सोचोगे, जब तुम फिक्र करोगे, तो बेशक तुम कहोगे कि हाँ वाहिद अल्लाह है, और बेशक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तमाम नेमतें अता फरमाई।
آج اللہ کا کلام، آج اللہ کا قرآن ہم تک ہے، تو ہمارا یہ قرآن جو ہے یہ چیخ چیخ کے لوگوں سے کہہ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے حق کیا ہے۔ حق کو جانو، حق کو سمجھو۔ اس قرآن میں وہ تمام اللہ کا کلام ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے رسول پر قرآن اتری اور اللہ کے رسول نے اس قرآن پر خود کو زندگی میں جیا اور لوگوں تک پھیلایا۔ تو ہمارے ارد گرد جو بھی بندے ہیں، ہم میں سے، ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں اور ہمارے خاندان میں جو لوگ ہیں، ہمارے کٹب میں جو لوگ ہیں، ان سارے کو قرآن پاک کہتا ہے کہ سنو دیکھو، سنو دیکھو سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر ہم سورہ نحل کی پارٹ وائز سارے پارٹ کو اگر ہم لوگ سنیں تو اللہ نے جس طریقے سے تمام باتوں کو بیان کر دیا، کہہ دیا، سنا دیا، سمجھا دیا، تو اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو اے لوگوں، اے نادان لوگوں، اگر تم کو کان ہے، آنکھیں ہیں، دل و دماغ ہے، اس کے باوجود بھی تم حق کو نہیں پہچان رہے ہو اور تم بے وجہ کا بحث کر رہے ہو، بے وجہ کی باتیں کر رہے ہو، اور جو ہے کہ اسلام اور اسلام کے خلاف اور اللہ کے رسول کی جو ہے کہ تم اللہ معاف کرے نعوذ باللہ تم جو ہے کہ ان کی توہین کرتے ہو، تو یہ تو بجائے تم کو جہاں شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے شکر کہ تم ناشکری کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول اگر تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں اس جگہ سے ڈرا رہے ہیں اور اس جگہ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہایت ہی بری جگہ ہے، تو تم کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے، تم کو اس بات پر سوچنا چاہیے۔ تو بجائے تم شکر ادا کرنے کے، بجائے تم سوچنے کے، تم جو ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے کلام کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ جو ہے کہ شریک ٹھہراتے ہو۔ بات تو واضح، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہے نا؟ اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو، کہ تم شکر گزاری کرو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہے، تابع فرمان ہو کر فضا میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہے، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر پرندوں کا مثال کیوں دیا؟ میرے عزیز، اسی سورہ کے پہلے کے پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے مدھو مکھی کا بھی اگزامپل دیا ہے۔ اسی سورہ کے پیچھے کے حصے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے چوپایوں کا بھی نام دیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے تمام مخلوق کا بھی نام لیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پرندے کو تو دیکھ رہے ہو نا، یہ پرندے صبح اڑتے ہیں، اپنا خوراک کی تلاش کرتے ہیں، تمام کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں، کتنی اونچائیوں تک جاتے ہیں، کتنی دور تک جاتے ہیں، مگر پھر کیا؟ یہ تو شام میں واپس اپنے گھر کو لوٹ آتے ہیں۔ انہیں کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، ان کا خوراک کہاں سے ملے گا، ان کو خوراک کون دے رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مالک کائنات جو پورے کائنات کو رچ ڈالا اور جس نے خود کہا ہے کہ میں ہوں رزق دینے والا، میں ہوں عطا فرمانے والا، اور میں ہی تمہیں پیدا کیا اور میں ہی تمہیں دوں گا اور میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں،
और तुम्हें मेरे पास वापस आकर के जवाब देना है कि तुमने मेरी इबादत की या मेरे अलावा और कोई शरीक ठहराया। तो उन परिंदों को खाना और रिस्क कौन दे रहा है? उन्हें कौन हुक्म दे रहा है कि तुम अपने घोंसले से निकलो और निकल करके फला जगह जाओ, तुम्हारा वहां पर खाना रखा हुआ है, तुम्हारा वहां पर खुराक रखा हुआ है, तुम्हारा वहां पर रिस्क रखा हुआ है। कौन उन्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अपने पैरों को फैलाओ और फैला करके ऐसे तुम जो है उड़ जाओ? और फिर कौन उनको हुक्म दे रहा है कि देखो शाम हो गई और तुम घर को वापस जाओ, देखो तुम्हारा घर वहां है? कौन उनको हुक्म दे रहा? भाई सोचने वाली बात है। वो परिंदे, मासूम परिंदे जो इतने से हैं, उन्हें कौन हुक्म दे रहा? बताओ, किसके हुक्म की फरमाबरदारी वो कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मेरे हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे हैं, मैं उनको हुक्म देता हूं और मैं उनको हवाओं में थामा हुआ हूं। और ये बात वो जानते हैं, वो शुक्र अदा करते हैं। बात आती है कि पूरे मखलूक जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चाहे वो खुशी से चाहे वो मजबूरी में। यानी कि वो जानते हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और वो जानते हैं कि उन्हें चलाने वाला, उड़ाने वाला, खिलाने वाला, उनको रिस्क अता फरमाने वाला बेशक सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। उनको फिजा में अगर थामे हुए, हवा में अगर कोई परिंदा अगर उड़ रहा है, उसको रोका हुआ है, तो बेशक अल्लाह है। अल्लाह कहता है कि जिस तरीके से समंदर में जहाज, तुम जो जहाज लेकर के चलते हो, वो जहाज पानी में किस तरीके से तैरती है, बेशक मैं उसको रोका रखता हूं। और फिर अल्लाह बाज़ वक्त डुबा भी देता है कि देखो मैंने डुबा भी दिया। बात तो यहां पर ही समझने की है कि जिस पानी में वो पानी की जहाज और बड़े बड़े शिप चल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ये तो बेहतरीन जहाज है और ये पानी में डूबेगा नहीं, तो अल्लाह कहता है कि नहीं, अगर मैं डुबो नहीं रहा हूं तो मैं नहीं डुबो रहा हूं, मैं उसको पानी पे खड़ा रखा हूं और चला रहा हूं, लेकिन मैं चाह जाऊं तो डुबा दूंगा। बार वक्त डुबा देता है, दिखाता है कि देखो मैं कर सकता हूं, तुम्हारी टेक्निक नहीं। अरे भाई, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना हो, वो कौन सी एक जहाज थी ना, टाइटैनिक, उसके ऊपर जो है कि कहा गया था कि ये जो है कि डूबेगी नहीं। पहला ही दिन डूब गया, पहले ही सफर में डूब गई, टूट के दो आधा होगा तो डूब गई। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से निशानियां होती हैं। अल्लाह कहता है कि देखो, समझो, तुम तो कहते थे नहीं डूबेगी, देखो हमने डुबा दिया। और कुरान में अल्लाह कहता है कि देखो हम ही चलाते हैं। अब बताओ, को रिलेट कर लो, को रिलेट कर लो, को रिलेट यही भी करना है, को रिलेट यही भी करना है। अब यहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कहता है कि वो परिंदे जो फिजा में उड़ रहे हैं, कौन उनको थमा हुआ? आज कुरान पाक की इन्हीं आयतों से जो है कि आज जो इंसान हवाई जहाज बना दिया है, ये इसी का एक अल्लाह का ही एक कमाल है, एक हिकमत है। अल्लाह ने इशारा किया, दिखाया इस आयत में, देखो वो परिंदे कैसे उड़ रहे हैं। और उसके बाद जब हवाई जहाज बन गई तो हवाई जहाज भी क्रैश करती है। अल्लाह कहता है कि देखो तुम काफी नहीं हो उसको उड़ाने वाले, तुम काफी नहीं हो उसको चलाने वाले, मैं हूं जो उड़ाता हूं, मैं हूं जो उसको पहुंचा देता हूं अपने डेस्टिनेशन पर, वरना जिस दिन मैं चाह जाऊं वो खत्म। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां भी वही कह रहा है कि उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फिजा में हैं, जिन्हें बजुज अल्लाह ताला के कोई और थामे हुए नहीं। बेशक और बेशक और बेशक बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं। हकीकत मेरे दोस्तों यही है, हकीकत यही है कि हम उस पर गौर करें, फिक्र करें, तो ना हम समझेंगे। हम गौर ही नहीं करते, हम और नहीं करते। हवाई जहाज आसमान में उड़ रही है तो हम इसमें कहते हैं कि फला साइंटिस्ट ने बनाया, फला जो है कि एरोप्लेन का फादर है, फला जो है कि टेक्निक है, फला जो है कि तरक्की है। शिप जो है कि पानी पर चल रही है तो हम जो है कि उसमें कमाल देते हैं। अल्लाह कहता है कि नहीं, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि नहीं, ये सब चीजें मेरे हुक्म पर है। अगर तुम्हारा साइंस, अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और इतना कुछ कर सकती, तब तो फिर जो है कि ना हवाई जहाज को क्रैश करनी चाहिए, ना जो है कि शिप को पानी में डूबना चाहिए कभी। लेकिन ऐसा होता है, तुम कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा दो फिर भी हो जाता है, तुम कितना भी एडवांस कर दो फिर भी हो जाता है, क्योंकि वो तो अल्लाह के हुक्म पर है। और अल्लाह ने एग्जाम्पल दिया परिंदे का, जहाज का, तमाम चौपाओं का, दिन और रात का, आसमान और जमीन का, अपनी कुदरत का, बारिश का, दरख्त का, फल का, फ्रूट्स का, हर एक चीज का
تو عقل ہو اور ہم اس پہ غور و فکر کریں. عقل وہی جو اللہ کے کلام کو سمجھے, غور کرے, فکر کرے اور عمل کرے. ورنہ عقل بہت بڑا عقل والا, بہت بڑا عقل والا ہے, لیکن اگر وہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا تو وہ عقل کا ہے کا کس کام کا؟ کوئی معنی نہیں, کوئی معنی نہیں, کوئی معنی نہیں. اگر واقعی میں وہ عقل والا ہے تو وہ خود کی حفاظت کر لینا. واقعی میں عقل والا ہے تو خود کی حفاظت کر لے, خود کو وہ امر ہو کے دکھا دے. اگر واقعی میں عقل والا ہے تو وہ خود کو بوڑھا ہونے سے بچا لے. واقعی میں عقل والا ہے تو جو ہے کہ وہ کر کے دکھا دے جو آج تک نہیں ہوا, یعنی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے یا مرتے ہوئے کو بچا لے. اوکے, بعض وقت آپ کہیں گے فلاں مر رہا تھا, فلاں ڈاکٹر نے بچا لیا. ہم تب جواب تو یوں رکھتے ہیں نا, ارے بابا بچا لیا نہیں, اس کی ابھی حیات تھی, بچ گئی, اللہ نے بچا لیا. پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو مر جاتا ہے. پھر وہی ڈاکٹر کے پاس اگر جائے گا تو کیا وہ ڈاکٹر بچا لیتا ہے؟ نہیں بچا لیتا. یہاں تک کہ جب مریض کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے تو وہی ڈاکٹر, وہی قاری ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب جو ہے کہ صرف خدا ہی بچا سکتا ہے, دعا کرو, کہتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور کرو, تم سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بے شک اللہ کا شکر. آگے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونیت کی جگہ بنا دی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی. اور ان کی اون اور رو اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائی. بے شک اللہ کا شکر ہے. دیکھو, ہم لوگوں نے غور کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونیت کی جگہ بنا دی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کے رسول اللہ سے جو ہے کہ اللہ کے رسول سے بحث کرتا ہے نا, تو اس کو آسان طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ اس کے عقل میں جو عقل وہ سمجھتا تو ہے کہ بہت زیادہ عقل ہے, حقیقت میں عقل اس کو نہیں ہوتی. تو ویسے اس کے نادان عقل کو سمجھانے کے لیے آسان باتوں کو استعمال کی جاتی ہے جو اس کو اس وقت اس کے نظر میں بالکل سمجھ میں آ جاوے, ہے نا. ایسے باتوں کو کہی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسی ہی باتوں کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو, تم اپنے گھروں میں تو بہت سکون عطا فرماتے ہو, اپنے گھر میں آرام طریقے. اب دیکھیے, اللہ نے اسی سورہ میں بیوی کا بھی اگزامپل دے دیا, بچے کا بھی دے دیا, بچے کے بچے کا بھی دے دیا, ہے نا. اور جو ہے کہ کھانے اور پینے کی بھی بات کر دی, ہے نا. اور اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں بہت سکون عطا فرماتے ہو. تو بھائی وہ سکون دینے والا بھی بے شک اللہ ہے, تم کو گھر بنانے والا بھی بے شک اللہ ہے, گھر کا جگہ اور گھر کا طریقہ بتانے والا بھی بے شک اللہ ہے. آپ دیکھو نا, کوئی گھر بناتا ہے پہاڑوں کے درمیان میں گفا بنا کر کے, کوئی گھر بناتا ہے اونچے اونچے درختوں کے اوپر جو ہے کہ وہ اپنا گھر بنا کر کے, کوئی سیمنٹ بالو کا بنا رہا ہے, کوئی لکڑیوں کا بنا رہا ہے, دیگر کئی طریقے سے گھر بنا رہا ہے. اور پھر اس گھر میں جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. اور یہ بات حق ہے, ہم کتنے بھی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کے کیوں نہ ٹھہریں, کتنی بھی آرام والی جگہ پہ کیوں نہ چلے جائیں, لیکن سچ یہی ہے اور عمدہ انسان وہی ہے جس کو اپنے گھر میں سکون ملے, چاہے وہ گھر کیسا بھی ہو. سچ ہے. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ تمہارے گھروں میں سکونیت کی جگہ بنا دی, یعنی کہ یہ اللہ نے اپنی رحمت, اپنی حکمت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو, تم اپنے گھر میں جو تم کو سکون ملتا ہے, یہ سکون تم کو عطا میں نے فرمایا. یعنی کہ یہ جو ایک روحانی سکونیت ہوتی ہے, یعنی کہ تمہارے جو اندر جسم کی جو تمہارے قلب, تمہارے دل کو جو سکون ملا, یہ دل کو سکون کا اصل حکمت جو ہے اللہ نے عطا فرما دی. یعنی آپ نہیں سمجھے, آپ نے یہ سوچو کہ اگر آپ اپنے بستر پر
सुकून महसूस करते हो तो भाई बताओ ये सुकून बेशक अल्लाह ताला की तरफ से है ना। अदरवाइज अगर देखो तो बहुत से लोगों को अपने बिस्तर पर सुकून नहीं मिलता, अल्लाह उसके अंदर से सुकून छीन लेता है, अल्लाह उसके अंदर से सुकून छीन लेता है। वो पड़ा तो होता है बिस्तर पर मगर सुकून नहीं। मिसाल के तौर पर बंदा अगर बिस्तर पर पड़ा है और नींद ना आ रही हो, अल्लाह ने नींद छीन ली, अब नींद ही नहीं समझे मेरी बात को। माल दौलत है, अच्छे अच्छे खाने की चीजें सामने रखी हुई है, नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खा सकते, नहीं समझे मेरी बात। तो अल्लाह कहता है कि ये सुकूनियत अता फरमाने वाला, जिससे तुम सुकून से तुम अपने घरों में सुकून महसूस करते हो, ये सुकून अता फरमाने वाला मैं हूं, ठीक है ना। और फिर अल्लाह कहता है कि और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों के खालों के घर बना दिए हैं, और वो भी कैसे, है ना, जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो और अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी, यानी कि जब तुम सफर में होते हो, जब तुम तिजारत में होते हो, जब तुम जंग पे होते हो, जब तुम कहीं आ जा रहे होते हो। आप वो जमाना याद कीजिए, आज से जो है कि 1000 साल 1200 साल पहले, 1200 साल पहले की, है ना, तो लोग क्या करते थे, आज भी, हालांकि आज भी करते हैं, है ना, कहीं पे जंग पे जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना है जहां पर आपको पूरा घर मकान सीमेंटेड नहीं मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, आप वो सामान को लेते हैं, है ना, जिस सामान से आप अपना खैमा बना सकें, ठीक है ना। अब खैमा बनाने के लिए अब भारी भरकम बोझ तो ले जाना पसंद नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, आप चाहेंगे कि ऐसी चीज हो जो मूवेबल हो। पूरा घर को तो, सीमेंटेड घर को तो उठा के नहीं ले जाएंगे, तो जो मूवेबल हो, तो मूवेबल जो चीजें हैं, जो पर्टिकुलर जो उसके आइटम्स हैं और जो सामान चीजें मिलते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये चीजों को तुमने कहां से तैयार किया, बेशक वहीं से तैयार किया ना, वही जो मैंने चौपाए तुमको दिए हैं, उन्हीं चौपायों के खाल से तुमने बनाया ना भाई, खेमे के सामान, तंबू और वगैरह वगैरह, और उसी के खाल से, है ना, उसी के रोओं से, उसी के ऊन से तुम जो है कि अपने जाड़े के दिनों के लिए तुमने अपने कपड़े बनाए कि ठंड से बचे, बदन को ढकने के लिए कपड़े बनाए नहीं। और यहां तक कि जंग में जाने के जो सामाने हैं, जो जंगी पहले जमाने में जो आमना सामने जंग करते थे, तो वो जो अपना लोहे के ज़र्रा और वगैरह जो पहनते थे, ये भी तो अल्लाह ताला ही की तरफ से देन है ना भाई, नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि भाई चमड़े की जो है कि हमें जूता दो, चमड़े का बेल्ट दो, चमड़े का जैकेट दो, सोचते हैं ना, ओरिजिनल चमड़ा देना भैया, ओरिजिनल यानी कि कहां से, उन्हीं चौपायों के ना। अल्लाह कहता है कि उन चौपायों को पैदा करने वाला कौन है, बताओ कौन है। तो अल्लाह ने यूं ही तो नहीं पैदा कर दिया, अल्लाह ने यूं, अगर फर्ज करो, अगर जहन में सोचो और करो कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उन चौपायों को ना पैदा किया होता, ना पैदा करता, चलो मान ली कि अल्लाह ने उन चौपायों को नहीं पैदा किया, अब जरा सोचो क्या होता, तसव्वुर करो, तो तुमको लगेगा कि नहीं अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया इंसानों के ऊपर कि अल्लाह ने उन चौपायों को पैदा किया जिनके हर एक चीज के हिस्से से हम फायदा उठाते हैं। चाय पीने के लिए दूध हो, चाय अलग अलग चौपायों के अलग अलग फायदे हैं, किसी का हम खाल इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के हम ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो अल्लाह ने उन तमाम चीजों को पैदा ही किया इसलिए कि जाओ मेरे बंदों की मदद के लिए तुम काम आओगे, तो हमने अल्लाह का तो शुक्र अदा करना है, और अल्लाह यही कहता है कि तुमको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने इस आयत में यही बात को कहा, क्या कह रहे हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनियत की जगह बना दी है बेशक, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों के खालों के घर बना दिए हैं जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी, और उनकी उन ऊन और रोमों और बालों से भी उसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए फायदा की चीजें बनाई हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर तमाम बातों को बताते हुए ये भी कह रहे हैं कि देखो तुमको एक वक्त तक इनसे फायदा मिलेगा, एक वक्त यानी कि तुम्हारे अपने इस दुनिया में जिंदगी तक, उसके बाद फिर देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कितने अच्छे से बता दिया, एक वक्त यानी कि कोई भी बात को उसने शॉर्टकट छोड़ा नहीं है, क्लियर कर दिया। देखो तुमको इतने वक्त तक के लिए तुमको ये काम आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जब क़यामत के रोज उठाए जाओगे तो कैसे उठाए जाओगे, नंगे खुले। अब
मौत के बाद तुम किसी भी तरीके से तुम्हारे जिस्म का जो भी अंजाम हो, चाहे वो आग में हो, चाहे मिट्टी में हो, चाहे वो झाड़ में हो, चाहे वो जानवर खा गया हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी अंजाम हुआ हो, लेकिन क़यामत को सब उठेंगे, सब जो है कि ऐसा उठेंगे अपने 20 दरमियानी उम्र में है, पूरे ख्यालात, पूरे याद, तमाम चीजों के साथ, बदन पे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और ऐसे जो हालात होंगे ना कि उस वक्त ये भी ख्याल नहीं होगा कि हम तो बिल्कुल नंगे हैं, इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बहरहाल तो अल्लाह ने कह दिया कि एक वक्त तक तुमको इसको फायदा तुमको मिलेगा और ये मेरा वादा है। आगे अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपने पैदा करदा चीजों में से साए बनाए हैं, यानी कि चले जा रहे हैं धूप में, तपिश, गर्मी, जल रहा बदन, दूर दरख्त का साया दिख रहा है, छांव दिख रहा है, चलो चलो जल्दी से छांव में जाकर के बैठे। भाई साहब वो दरख्त को किसने पैदा किया, भाई साहब उस दरख्त को किसने इतना बड़ा बनाया, भाई साहब उस दरख्त को कैसा बनाया कि उसका छांव के अंदर बैठने से हमें राहत और सुकून मिल रहा है। बेशक अल्लाह ने, तो फिर क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते हो भाई, क्यों नहीं अल्लाह को मानते हो भाई। अल्लाह कहता है अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तो अपने पैदा करदा चीजों में से साए बनाए और उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए, बेशक, और उसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाएं, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आए। वाह, इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि देखो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। अरे भाई अब तो जो है कि तुम समझो बात को, अब तो जो है कि तुम और करो, अब तो तुम शुक्र अदा करो मेरी। बात वाज़ेह यही है कि अगर हम समझेंगे, फिक्र करेंगे, गौर करेंगे, अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें कान दिया, आंख दिया, दिल दिया, तो तुम सुनो, देखो और महसूस करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। आगे ना बात क्लियर। अल्लाह ने कितना लाइन डाले, एक एक बात को बिल्कुल जैसे कि एक मोती के हाथ में मोती को जैसे सजाई जाती है ना, अल्लाह ने एक एक बात को अपने कितना अच्छे ढंग से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐ लोगों देखो, तुम सोचो, जरा समझो, ख्याल करो, सोचो तो सही। ठीक है, अल्लाह ने ऐसे दिया तुमको, ऐसे दिया तुमको, ऐसे दिया, गौर करो, फिक्र करो और फिर शुक्र अदा करो। आगे फिर भी अगर यह मुंह मोड़े रहे तो आप पर सिर्फ खोल कर तबलीग कर देना है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि देखो ये तमाम बातों को उनको बता दो, समझा दो, कह दो, और उसके बावजूद भी अगर ये मुंह मोड़े रहे तो आप पर सिर्फ खुल कर तबलीग कर देना। यानी कि आपको तो मैंने जो हुक्म दिया, यानी कि मेरा जो फरमान है, मेरा जो कलाम है, जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आप उनको बस आप बता दें। अल्लाह ने हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, क्यों चुना? उनकी खूबी, उनकी क्वालिटी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हमारे आका यानी कि हमारे आका सरवर कायनात महबूब अक़बिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा की उम्मत हमको बनाया, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा अल्लाह जो है कि उनको रसूल का जो है कि ओहदा दिया, और रसूल को बस ये कहा कि बस आपका काम है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा फरमान है, जो मैं कह रहा हूँ, आप उन तक कह दीजिए, सुना दीजिए, बोल दीजिए। बस अब उन्होंने सुनना है, समझना है, सुन लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर सवाल तो होगा ना, सवाल तो होगा ना। क़यामत के रोज जब उनको घसीटा जाएगा और जब जहन्नुम के दरोगा जब उनको घसीट करके जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे तो पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें कोई बताने वाला आया नहीं था? और वो कहेंगे कि हाँ आया था। तो फिर क्यों नहीं तुमने उसकी बात माना? तो फिर वो कहेंगे कि हाय मेरी किस्मत, हाँ हम जो है कि फलाने को और फलाने को जो है कि अपना खुदा माना और ऐसे किया और वैसे किया। वो कहेंगे हम तो फलाने के बहकावे में आ गए, फलाने ने ये कह दिया था इसलिए हम ऐसा कर दी, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा, तमाम तरह की बात। ओके, आगे, या अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुए भी उनके मुनकिर हो रहे हैं, बल्कि उनमें से अक्सर नाशुक्र हैं। अल्लाह ने कह दिया कि देखो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि देखिए
آپ کا کام بتا دینا، یعنی کہ جو کچھ بھی میں نے انہیں عطا فرمایا اور جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں آپ ان تک بتا دیجئے. پھر بھی منہ موڑے تو وہ سمجھیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں جانتے ہیں بہت سے لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، سمجھتے ہیں. اور حقیقت بات یہی ہے میرے بھائی کہ انسان جو ہے نا، اگر کسی بھی طریقے کا حسد اور جلن اور تکبر اور غرور ان سب چیزوں کو چھوڑ دے، ہٹا دینا، اور ہٹا کر کے نرم دل سے، خالص جو ہے کہ صاف دل سے جو ہے کہ سوچے یا دیکھے، تو اس کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں واحد اللہ ہے جو پورے کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر بھی منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں، تکبر ان کو گھیرے ہوئے، عقل رہتے ہوئے بھی عقل کا استعمال نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں. آگے اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا. اب اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو، تم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ تو تمام باتیں ان کو بتا دیجئے، آپ کا کام بس اتنا ہی ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جانتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں میری نعمت کو، جانتے ہیں میری جو خدائی ہے، جانتے ہیں وہ حق بات کو، لیکن پھر بھی منکر ہو رہے، ناشکری ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، سختی سے کہہ رہے ہیں، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، یعنی کہ قیامت کے دن جب گروہ کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑے گا اور جہنم میں ڈالے گا نا، تو جو ہے کہ پھر کیا ہوں گا کہ پھر وہ تو کہیں گے کہ ہائے میری قسمت ہے نا، اور پھر جو ہے کہ توبہ کریں گے، موقع مانگیں گے، دوبارہ دنیا میں آنے کی بات کریں گے اور دیگر کئی طریقے کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کو موقع نہیں ملے گا. بتا دو یعنی کہ آپ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو میری تمام نعمت بتا دیجیے، جو کچھ بھی میں نے کہا بتا دیجیے، جو بات میں نے بتائی بتا دیجیے، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ جس دن یعنی کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی. یعنی کہ ہر امت پر جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، ہر اس امت کو اٹھائیں گے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ہر امت کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے بیچ میں میرا یہ نبی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، بتاؤ تمہارے بیچ میں میرا یہ رسول آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، بتاؤ تم کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ نہیں بتائی گئی تھی. سب کہیں ہاں، سب کہیں ہاں. جب ہاں کہیں تو سچ تو سامنے آ گیا ہے نا. اب پھر وہ کیا کریں گے کہ پھر اجازت مانگیں گے، توبہ کریں گے. اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم موقع نہیں دیں گے، پھر ہم ان کو موقع نہیں دیں گے، ان کو یعنی کہ لمحہ بھر بھی موقع نہیں دیں گے. بس ان کا فیصلہ ہو گیا اور جو ہے کہ چاندوں کے دیروں کا ان کو گھسیٹ کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کی بات یہ ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ ہاں ہائے میری قسمت، ہم نے جو ہے کہ فلاں کی بات مانی اور فلاں کا جو ہے کہ ہم نے ان کی عبادت کی اور فلاں کے سامنے ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فلاں کو بھی سامنے کھڑا کر دیں گے. الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے، کیا وہ میرا اللہ ہے، کیا وہ عظیم الشان اللہ ہے، کیا وہ جل جلالہ ہے، کیا وہ رب العالمین ہے، مالک کائنات ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، جس کو وہ پکارتے تھے، میں اس کو کھڑا کر دوں گا. اب اس کو کھڑا کر دینے میں بات، اب کوئی کہہ دے کہ بھائی ہم جو ہے کہ اس کو عبادت کرتے تھے اور مان لو کہ وہ شیطان ہے، جن ہے، اللہ اس کو کھڑا کر دے گا، سامنے لے آئے گا.
مان لو کوئی کہہ دے کہ میں فلاں بزرگ کی عبادت کر, اللہ اس کو سامنے لے آئے گا, آؤ ادھر آؤ. مان لو کوئی کہہ دے گا کہ ہم فلاں کوئی ایسے مطلب کہ جس میں کوئی جان نہ ہو, نان لیونگ تھی, وہ اس کو بولے گا میں اسی کا, اللہ اس کو بھی اس لمحہ جو ہے کہ بلا لائے گا, اس کو طاقت دے گا کہ وہ بولے الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ اس کو بھی طاقت دے دے گا, بولنے کی طاقت دے گا. اللہ کا حکم اللہ جس چیز سے چاہے بلوا دے, اللہ جس چیز سے چاہے بلوا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے گود میں, جبکہ وہ ابھی گودی میں ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, ان سے اللہ نے بلوا دیا کہ بتاؤ اپنا حق بتا دو, سچ بتا دو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ جو ہے کہ اسے بھی جو ہے موقع دے دے گا بولنے کا, اور اللہ کہے گا کہ بولو. یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے, تم نے کہا تھا ان کو. اس وقت وہ سب کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے نہیں کہا تھا. وہ سب کہیں گے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں, ہم نے نہیں کہا تھا. جن سے ہم نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو, یہ تو خود ہی جو ہے کہ میرے بعد میری عبادت کرنے لگے. جو نان لیونگ تھی وہ بھی نہیں میں نے نہیں بولا تھا. میں کون ہوتا ہوں, میں کون ہوتا ہے اللہ, تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے. ہر کوئی وہی بولے گا, ہر کوئی وہی بولے گا, چاہے وہ کسی جن ذات کی کوئی عبادت کرتا ہو, چاہے وہ کسی بزرگ کی عبادت کرتا ہو نعوذ باللہ, چاہے وہ کسی بھی بت کی عبادت کرتا ہو, کسی بھی چیز کی, جو بھی چیزیں اللہ کے سبب, جو کوئی بھی کسی کو جو شریک ٹھہرایا ہو خدا کا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو موقع دے گا کہ آؤ دیکھو میرا بندہ یا یہ بندہ جو ہے کہ ایسا کہتا ہے کہ تمہاری عبادت کر, تم نے کہا تھا. تو وہ کہے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے, میرا رب تو ہے, میں بھلا کیوں کہوں گا کہ خود کو تیری جگہ لے سکتا ہوں. ٹھیک, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایسے جو گنہگار اپنا انجام کو دیکھ لیں گے, ان کا فیصلہ ہو جائے گا, تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا. اور جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے, یعنی کہ ان کو نہ ہی ایک پل کا موقع دیا جائے گا. جیسا کہ وہ بولیں گے نا کہ ہم کو واپس دنیا میں بھیج دیجئے اور ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں بس 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 بات ختم, تم کو بہت موقع دیا گیا, ظاہر سی باتیں دیا گیا. ابھی جس وقت یہ قرآن اتر رہی ہے, سورہ اتر رہی ہے, اور جب اللہ کے رسول یعنی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کو بتا رہے تو یہ موقع ہی نہیں ہے. اتنی ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں, یہ موقع ہی نہیں ہے. اتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں, یہ تو موقع ہی ہے, پھر بھی نہیں مان رہے. تو اللہ تو یہاں پر اپنے قرآن میں اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارا انجام ایسا ہوگا اور تم ایسا کرو گے تو تمہیں موقع نہیں ملے گا آگے. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار, یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو. یعنی کہ وہ مشرکین جس کے بارے میں ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے چھوڑ کر کے اگر کسی نے کسی کی عبادت کی ہے نا, تو وہ جو ہے کہ وہ بولیں گے کہ ہم نے ان کی عبادت کی, اور تو وہ اللہ ان کو موقع دے گا, کھڑا کر دے گا, وہ ترنت کہے گا کہ نہیں یہ جھوٹے ہے نا, نہیں یہ جھوٹے ہیں. آگے ٹھیک ہے, اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے, اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. اوکے محترم عزیز, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, اور ہم نے ابھی جو لاسٹ آیت پڑھی یہ آیت 87 تھی, اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم لوگ اسی آیت سے پھر شروع کریں گے, اور اس پر ابھی تھوڑا ذکر کرنا باقی ہے, انشاءاللہ اس پر بھی ذکر کریں گے. فی الحال میں اجازت چاہوں گا. کہنے بولنے پڑھنے میں کسی بھی طرح کی دوستوں اگر غلطی ہوئی ہو تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا یار, ٹھیک ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجو. اور آپ سے اسی گزارش کے ساتھ پھر رخصت ہوتا ہوں کہ یار تھوڑا سا سبسکرائب وغیرہ کر دیا کرو, لوگوں کو شیئر بھی کر دیا کرو بھائی, لائک وائک کر دو گے تو اچھا لگے گا ہمیں. بہرحال صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.